खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ खाना ऑर्डर करो। अबे हमारे होटल में ढुक के सार बार पालम ना, हमारे खाने लगे चिल्ले चिल्ले लगाई दी, हमारे पेट की कुमें दुख से नहीं। बड़े भैया, हमको बांग्ला भाषा कुछ कुछ आता है, लेकिन हवा क्या होता है? अरे बापू रे, হালার মানে বুঝো না, হালার মানে হলো ভদ্রলোক। তুমি সেই ইন্ডিয়া থেকে আইছো তো, তাই তোমার হালা হালা করে সম্মান করতেছে। বড় ভাইয়া, ইতনা প্রশংসা মত করো। আরে ভাই কি খাইবেন বলেন? আবে হালা এত দেরি হলো গেলা, এদিকে আমাকে মোটু খালি পেটে দিমাগের বাতি জ্বালাবার পারতেছে না, বুঝবার পারতেছে না। যাও তাড়াতাড়ি খাওন লিয়া হোক। আরে ধরুন কি খাইবেন বলেন? বিরিয়ানি কাচ্চি তিহারি। আরে বড় ভাইয়া, এসব ছোড়ো, তুমি গরমা গরম সমুচা লেকে আও। দাদু দেখছুনি, হালাই 5 স্টার হোটেল আইছে, সমুচা অর্ডার দিতেছে। ওরে বাপুরি, মেহমান মানুষ তো, যাই খাইবার চাইতেছে তাই খাওয়াও। এই যে নেন ভাই আপনার সমুচা। अरे भैया ये क्या है? ये तो समोसा नहीं है। अरे बापूरी, ये तो समोसा। नहीं, ये तो समोसा नहीं है। समोसा को पेट थोड़ा बड़ा है। अबे हलाई, तुम যেটা কইবা লাগছে সমোসা না, সিঙ্গারা। একমাত্র তোমার লাগে বাঙালি পোলাপানটা সমোসা সিঙ্গারার মধ্যে প্যাচ লাগাই লাইছে। अरे भैया खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ये नहीं चाहिए, मुझे समोसा ही चाहिए। अबे हलाई, तुम्हारे जेटा दिसे সেটা চুপচাপ খাও, নলে কানসা নিচে চুপা দিয়ে তোমার দিমাগের বাতি ফিউজ করে দেব। হালাই সমোসাটা সিঙ্গারা দেবা লাগছে। ওরে বাপুরি, মেহমান মানুষের সাথে ভদ্রভাবে ব্যবহার করো। আবে হালাই, ভদ্রতার গোষ্ঠী দিলে ও সিঙ্গারা সমোসা কই দিলে গিয়া। খুশবু, ये तो बहुत टेस्ट है, मुझे और चाहिए। ওরে বাপুরি, ये तो ये কাই সব খাবার করে ফেলাইতেছে, আমরা কি খাবো? अरे बड़े भैया, ये क्या हो गया? इतना अंधेरा क्यों है? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अबे हलाई, अंधेरे डर लगता है, दिमाग की बत्ती जलाओ। अरे बड़े भैया, क्या कर रहे हैं? दिमाग की बत्ती कैसे जलाएंगे? तुम्हारे ना खाली पेटे दिमाग की बत्ती जले ना, यहाँ तो पेट भर से, यहाँ दिमाग की बत्ती जलाओ। अरे बड़े भैया, ये तो कोथर कोथा है। अबे हलाई, तुम्हारे कोथर गुष्टी गिले चालू करे दिमाग की बत्ती जलाओ, बोले कान से नीचे चुपा दे, तुम्हारे दिमाग की बत्ती फ्यूज करे दूंगा। बड़े भैया मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, फुरफुरी नगरवासियों मेरे लिए इंतजार कर रहा है।